ومجده وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الفاتحة حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته سيدنا رسولنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا سياز الأعظم المجيد المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا لأبي علوي ومشارق مغاربها أن الله يقدسنا إلى الجنة حين يرضى علينا من بركات بصران والنور ومن نفحات في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لسادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين عندما كانوا يشارك لهم بها أن الله يقدس أرواحهم في الجنة حين يرضى علينا من بركات الأسرار والنور والعلوم والنفحات في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ثم الفاتحة لسيدنا أمدادنا صاحب راتب قطب الإرشاد وقص البار والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عمر بن علي الحداد والحبيب أحمد بن حبس بن سلمى الحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحداد والحبيب طاهر الحداد والحبيب علي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي الحداد وإخوان رسولهم وفروعهم أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائعهم ويعيد علينا من بركات أسرار وأنوار ونفحات في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ثم الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويصلح أمور المسلمين ويصلح أمور المسلمين ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنهم وارزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى أحد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك على كل شيء قدير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لما سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. دعوام بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعوام الحمد لله رب العالمين. إلهي بجاهل وبالأولياء جود تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وقلبي منير رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذنبي وتنظرني بكل حال ولمحة تنجي بها من حق يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة
ayatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syahrin bihajjihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud bati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Sabtu di malam minggu kedua, bertepat di Masjid Baitul Muttaqin, tanggal 14 Oktober 2023 atau tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dan taat bakti kepada Allah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berumrah, berhaji, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Ya Rasulullah, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Babul mashi alal khufain. Ini bab mengusap atas khuf sepatu. Masuk bab ini nih. Kayaknya sih kayak kadang pakai. Kalau di Jakarta panas begini. Ini bisa dipakai kalau gitu di musim dingin. Di musim dingin. Karena kalau keadaan dingin, kalau kaki tertutup, tangan pakai sarung tangan ketutup, nah itu netralin. Ya, netralin. Itu bukannya bodong kita yang kita tutup, ya, itu bodong kalau yang ngompol. Jakarta, udah hujan belum di sini? Mana hujan mulu sono, seminggu 2 kali 3 kali. Anda udah kasih tahu baca sholawat Nariya kamila, Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman tama ala Muhammadin alladzi tanhallu wa tanfariju wa tuqda wa yustasqal. Ya, tuh nurunin hujan di Depok. Aneh ngomong malam hari Minggu pagi, Selasanya hujan. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Baca itu, ya, selawat kamilah. Habib, gak ada yang baca, saya doang. Kali aja rumah lu doang yang diawanin. Kali aja gitu. Baca itu kamilah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hujan salah, panas salah. Lagi hujan mulu, panas mulu. Itulah manusia, ya, kebanyakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan kitab-kitab fikih. Bulan-bulan yang lalu sudah dijelaskan, ya, hukum keadaan sulit di dalam menganalisis atau berbicara masalah najis. Najis mudah dihilangkan, tapi ada kalanya sulit untuk dihilangkan. Baik baunya hilang tapi warna masih ada. Warnanya hilang, baunya ngeladek masih bau. Nah, itu udah dibahas, gak dipanjangkan lagi. Berhubungan dengan najis, kita suci,
kita bersih, kita sholat. Cuma ada anak-anak, apalagi belum disunat. Makanya orang Betawi dulu nih, kalau anaknya belum sunat, belum berani dibawa ke masjid, apalagi ganggu orang sholat. Karena ketika dia masih belum sunat, kulubnya itu pasti nyimpan najis. Nah hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau dia nginjek orang yang lagi sholat, maka hukumnya orang tersebut menanggung najis. Anak ini suci tapi bawa najis. Ya, yang sebelumnya udah tuh, yang tahammul, yang dia bergerak dengan gerakannya. Ya seperti ini nih. Imam-imam masjid mesti diperhatikan nih kalau dipakai speaker atau dibawa kabelnya. Kalau kabelnya di situ kabelnya ada tai cicak atau apa, itu najis, bawa najis. Udah dibahas bisul. Bisul kan termasuk najis yang dimaafkan. Ada di sini nih. Berdarah ada bisul. Najis gak buat inti? Enggak. Itu dimaaf. Tapi buat inti doang. Ketika temen inti jadi imam atau inti pegang ketika dia sholat, ya bukan senggolan. Kalau berhadapan begini nggak jadi masalah anak kecil. Tapi ketika inti pegang, inti ya temen inti jadi bawa najis, batal maka sholat dia. Amin tuh. Inti sholat nggak batal, tapi temen inti yang inti pegang batal. Ya, ini udah dibahas, udah balik lagi, makanya direkam tuh biar bisa dilihat lagi. Ini persoalan yang harus diperhatikan, ya, karena orang banyak gak sah tuh umumnya gara-gara nanggung najis. Ya, ana udah cerita bagaimana seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, itu waktu meninggal, itu Rasulullah jalan sampai jingkrit tuh, jingkik. Saking apanya? Saking penuh malaikat yang ngikut nguburin. Kalau inti kan kagak ada, ya, nggak ada ngikut nguburin, ya, jangankan malaikat, orang aja kagak mau. Tapi ini penuh orang yang ikut nguburin. Termasuk siapa? Para malaikat pada ikut. Makanya Rasulullah tuh jinjit jalannya. Kemudian pada saat Rasulullah SAW masuk ke dalam kuburan, itu dinding arinya diusap sama Rasulullah. Oh enggak? Ini perbuatan kan dilihat sama sahabat-sahabat yang enggak biasa-biasanya. Nanya mereka, kenapa? Karena Rasulullah nahan dari gencetan kubur. Ini sahabat luar biasa, orang hebat. Sampai malaikatnya nganterin. Tapi ini ibroh, pelajaran. Radhiyallahu anhum, ahli surga. Tapi sini pelajaran, ada sesuatu yang buat kita. Padahal diantar sama malaikat begitu banyaknya. Ahlul khair, ahlul jannah. Tapi pada saat itu Rasul pegang itu dinding ari. Rasul kalau inti siapa nahanin? Paham ya? Makanya Rasulullah tanya langsung kepada istrinya, kepada keluarganya, gerangan dosa apa yang diperbuat nih? Paham nggak ya? Coba cari tahu. Sang istri cari tahu, nggak ada sembahyang sama Rasulullah, nggak ada perbuatannya. Cuma kalau ingin berjamaah dengan kau ya Rasulullah, buru-buru, takut ketinggalan. Jadi tuh lagi buang najisnya tuh, lagi buang hajatnya, keburu-buru, paham nggak? Benar, cumanya keburu-buru. Benar, apalagi kagak benar. Pikirin buat kita gimana nggak ngerti masalah istinjanya benar, cuma buru-buru. Saking mau berjamaah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebabnya asbabul wurud turunnya tanazzahu minal baul. Bersih-bersih kalian dari masalah kencing. Fa inna amata adzabil gabr minal baul atau minhu. Kebanyakan umumnya orang diadab di dalam kubur masalah kencing. Makanya bersih-bersih kalian, istibro yang benar. Ane mandi nggak ada 5 menit, sebentar, rapi pakai sabun, selesai udah. Yang lamanya apa? Ketika buang hajat. Terutama yang sering umum kita sehari 5 sampai 10 kali kita bisa buang air kecil. Tanazahu, jangan buru-buru, dahamnya, istibronya yang rapi. Ada aja yang tersimpan di kelamin inti, keluar gitu, di dalam nggak najis. Ketika keluar inti sholat, serapi-rapinya inti sholat nggak diterima, karena itu salah satu syaratnya sah sholat. Syarat sah sholat adanya di luar, harus dipenuhi. Kalau udah dipenuhi semua, mulai inti masuk kepada rukun dari takbir sampai taslim. Selesai, serahkan sama Allah, mudah-mudahan Allah terima. Ya,
daripada sholat kita. Jangan lantas memponis. Ya, urusan apa men lo? Soal sholat kan Allah, bukan urusan manusia diterima atau nggak terima. Ya benar. Tapi ini orang-orang yang malas dalam belajar. Kan semua ada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya. Soal diterima nanti urusan Allah Ta'ala. Yang penting udah penuhi syarat dan rukunnya. Kalau nggak memenuhi syarat rukunnya, enak gampang-gampangin. Kalian nggak masuk syarat di kepolisian atau di ketentaraan atau di kuliahan atau di kerjaan, nggak masuk syarat, nggak masuk rukun, nggak keterdaftar di situ, paham nggak? Inti kerja dari pagi sampai sore digaji nggak? Siapa mau ngaji lo? Kagak nambah gaji lo, paham ya? Itu sama syarat miftahul jannah adalah kalimat tauhid. Biar inti beramal soleh, kalau nggak punya kunci la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak bisa. Jadi jangan gampang-gampangin. Nah sekarang kita insya Allah panjang umur sehat afiat ya, perlu tahu walaupun mungkin kita nggak amalin sehari-hari ya tentang khuf ya, sepatu ya, sepatunya modelnya Ustadz Andi pakai nggak Ustadz Andi? Pakai tuh, itu tuh khuf tuh ya, itu namanya khuf ya gitu, bukan sepatu yang inti pakai. Ya udah sepatu itu masuk ke dalam berantem sama merebot loh. Ya tendang Ustadz Umar. Ustadz Hindra. Maaf. Adik guru kita ini. Ya mengundang. Yang undang 2 orang tuh. Lagi padat aneh. Ya kemarin 2, ntar malam 2 nih pegangsaan Sunter sama di Priuk. Ya kalau aneh nurutin nafsu gitu yang sampai jam 3 sampai 4. Cuman dia nggak mau. Ya ini nafsu ini. Ya, jangan cukup. 1 aja cukup 1. Bini. 2 boleh. Asal kuat ya. Cuman dong yang berani ngomong depan biniannya. Emang disuruh ya, cuma sayang emang takdir kalau 1 ya gimana ya. Ya kalau mudah-mudahan goyal mubrom. Khuf ya. Itu khuf, jadi bukan sembarangan sepatu, ada syarat-syarat sepatu, bukan sepatu yang umumnya ini, itu masuk masjid nggak boleh, ya gitu. Kayak kaos kaki ini modelnya gitu, ya. Ada yang jual tapi Ustadz Andi ya, ada, ya, paham ada yang jual. Kalau ini nggak usah pakai dah, ya Ustadz Andi udah mau pakai, tahu demam apa kagak, ya pakai kalau hawanya dingin atau apa, pakai. Ya, jadi nanti bagaimana cara wudhunya, nah gitu, paham nggak? Gak usah dibuka itu. Inti basah di air, jangan lepek masuk angin ntar. Ya, cuma mashu. Nah, makanya di sini mashu bukan goslu. Kalau mashu itu ngusap, mashul masros. Mashul uzunain, mengusap, bukan goslu. Kalau goslu tuh airnya dijalanin. Kalau goslu nih kuping kita budak bisa habis air masuk ke dalam. Ini kita guyur kayak mandi wajib. Enggak, mashu, ambil air cukup. Ubin dibersihinnya dari najis, bukan mashu, goslu. Maka nggak bisa dipel. Rumah inti anak inti kencing, menpel aja. Inti sholat, ngambil wudhu, sunnahnya pakai sendal. Rasulullah pakai sendal, sunnah, bukan sok-sok rapi. Inti nggak pakai sendal, nyeker. Tuh najisnya hukmiyah. Najisnya bukan ainiyah kelihatan tuh najis, kelihatan barangnya. Ini hukmiyah, barangnya nggak kelihatan, baunya kagak, tapi hukumnya najis. Kena inti sholat nggak sah, bawa najis. Oh, makanya orang-orang yang megang musola, masjid itu tanggung jawabnya besar tuh. Ya, masalah kalau kagak dia nanggung inti. Kenapa? Karena kebersihannya dia harus rapikan. Kalau di rumah inti tanggung jawab. Paham ya? Kalau di musola masjid tanggung jawab pengurusnya, termasuk keuangan segala macam. Diumumin 200 juta, 300 juta itu mesti habis karena memang orang nyumbang buat digunakan. Kalau kesimpan kepake gak? Gak kepake. Nanti di akhirat pahala inti kan gak ada. Inti bakal nuntut pengurus masjid dan musola. Yang ketawa loh. Enggak, kalau di sini bukan bagian ini ya, untungnya bukan bagian yang megang bendaharanya. Dimanapun, ini bicara yang hakan, dimana juga. Tapi kalau digunakan benar, naik derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena di penyalur. Sama ntar itu penyalur zakat, penyalur apa lagi? Penyalur janda. Ya, iya semua. Ya, bisa menikahkan orang.
ya comblang namanya ya, bisa bangun sorga kan begitu. Tapi ente memisahkan dua orang, ente dosanya besar insya Allah. Paham ya? Itu. Kembali lagi kepada khuf. Ya. Ngaji jangan buru-buru ya. Lo kalau buru-buru mau cepat mati. Ya, santai aja. Ilmu nggak kemana insya Allah. Al khuf. Ya. Khufan, dua khuf ini libasun, pakaian. Firrojuli, pada seorang laki-laki, pakaian, ya pakaian itu ente tahu ya, bukan hanya baju, bukan hanya celana, termasuk kaos kaki itu pakaian, paham ya? Kalau ini namanya saubun, atau tuh per satu, sirwalun, ya macam kaos kaki. Saubur rojul, saubur rijli, kaos kaki. Ya, kalau libasun secara umum, libas, pakaian yang dipakai seorang laki-laki, ya, buat laki-laki berarti ya. Hah? Rijli. Ngomong dong, mata aneh udah kurang-kurang ini. Penerangannya. Rijli, maaf, ya. Libasun fi rijli, pakaian yang dipakai di kaki. Yasturu, yang menutup, ya udah isa aja, nggak ada wali di sini nih. Nggak ada wali yang nahan ini, ya emang pernah terjadi, pernah Rasulullah lagi sholat sama sahabat, ya udah kesorean karena satu hal nih, ya tuh matahari nggak mau bergerak, balik lagi. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lu nggak ada sih, lo nggak deket sama sama gurunya. Ya, tarik dong dikit gitu, paham nggak? Gitu. Jadi pakaian pada kaki, perhiasannya pakaian pada kaki yang dipakai oleh seseorang menutupi jami'il qodam ma'al ka'bain, yaitu yang menutupi seluruh daripada mata kaki, ya, dan dua mata kaki, maksudnya seluruh kaki nih sampai mata kaki. Jadi bukan sampai betis, sampai mata kaki. Nanti ada syarat-syaratnya, nggak boleh bolong, ya nggak boleh bolong itu pakai tapi bawahnya ngablak, gitu nggak boleh. Ya, jadi yang biasa pakai kaos kaki bolong nih nggak masuk nih. Ya, paham ya? Muttakhidun min jildihi au ghairihi, yang diambil dari kulit atau selainnya. Ya, dari kulit enggak tuh? Dari kulit. Tuh, dari kulit. Jadi bukan dari yang inti beli kaos kaki, bukan. Dari kulit. Pegang sekali-sekali. Ya, tanya Ustaz Andi, kulit ular, kulit badak. Hah? Tuh, kulit sunat dipakai. Kulit sunat tahu kan? Ya, tentu kulit yang dibolehkan dalam agama, disamak atau apa. Jadi pakaian di kaki semacam kaos kaki tapi bukan kaos kaki. Dari kulit yang menutupi seluruh kaki sampai mata kaki, itu namanya khuf. Ya. Nah, nanti kita akan belajar, ya. Nah, lubsul khuf minas sunan, yaitu termasuk dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang pakai khuf itu jangan celak. Inti mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dipakai dari kulit, kemungkinan kalau ini beli aja, beli punya. Ya, mesen tuh Ustaz Andi juga mau mesen. Jadi kalau lagi ceramah atau kita lagi sembahyang di daerah yang dingin, ya ngambil wudhunya dari sini. Di puncak itu kedinginan nih, nggak kuat. Ya, pas kaki diusap doang tuh. Diusap, bukan digoyorin tuh, makanya mashu, bukan goslu. Paham ya? Di atas kulit udah begitu doang. Caranya nanti ada begitu tuh. Ya, ini begini, ntar nih begini gitu. Paham nggak? Caranya aja, tapi ini sah aja kayak kita ngambil wudhu, cara yang bagus dan benar yang baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kenalin dulu namanya khuf, ya gitu. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.